آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ فوج کا جو اطلاعاتی ادارہ ہے ISPR، اس نے خبر دی ہے کہ آج بلوچستان میں زوب کینٹ میں دہشت گردوں کے ایک حملے کے دوران انہیں روکنے کی کوشش میں 9 اہلکار شہید ہو گئے اور سیکیورٹی کلیئرنس کے دوران 5 مسلح دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ جو مقامی انتظامیہ ہے اس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کی زد میں ڈیرہ اسماعیل خان سے جوب آنے والی ایک بس بھی زد میں آئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون کراس فائر میں جاں بحق ہوئی ہیں اور 5 کے قریب سویلین زخمی ہوئے ہیں، جنہیں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے جوب گیریجن میں آج صبح گھسنے کی کوشش کی، مگر انہیں بر وقت گھیر لیا گیا اور ان کی کلیئرنس کے دوران شہادتیں ہوئیں فوجیوں کی۔ جی، اس وقت تک کسی نون دہشت گرد تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک ان نون گروپ ہے، اس کا نام پہلے ہم نے زیادہ تر نہیں سنا، اس کی طرف سے آئی ہے لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسا زخم ہے خاص طور پر بلوچستان کی اگر ہم بات کریں جس سے مستقل لہو بہہ رہا ہے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے جس پر ہم نے پچھلے دنوں میں بھی بات کی ہے، وہ ہے ضلع کرم، سابق کرم ایجنسی۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر پچھلے 6 دنوں سے جھڑپیں چل رہی ہیں 2 قبائلی گروہوں کے بیچ میں، اور بھاری اسلحہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب تک 13 لوگوں کی جان بحق ہونے کی خبر آئی ہے۔ 74 زخمی ہیں۔ 74 زخمی ہیں۔ اس وقت جب میں اس پر بات کر رہے ہیں تو ایک جانب قبائلی جرگہ بھی اپنی حرکت میں آئے ہوئے ہیں، وہ جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں مختلف گروہوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی ڈپلائمنٹ بھی جاری ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاوید حسین پارا چنار سے، ڈان کے نمائندے۔ جاوید صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ جو جرگے کی جو کوششیں چل رہی ہیں اس میں ابھی تک کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ جی ذرا صاحب، تھوڑی دیر پہلے اوورسیز منسٹر جب دوری سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ضلع کرم میں 5 جگہوں پہ جھڑپیں جاری تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 4 میں سے ہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ ادھر سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن صرف ایک ہی جگہ رہتی ہے مقبل جو پاک افغان سرحد کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کی ڈپلائمنٹ بھی جاری ہے، سیکیورٹی فورسز بھی حرکت میں آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو علاقے جہاں سیز فائر ہوتا ہے تو وہاں پہ مورچوں میں جہاں پہ جنگ جاری ہے تو وہاں پہ پولیس اور FC اور آرمی کے جوان تعینات کی جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں پر مطلب ہم اس کو آپریشن تو نہیں کہہ سکتے نا اس وقت کے، مطلب کوئی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے اس وقت کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑی؟ جی جاوید۔ جی ذرا سب قبائلی علاقہ ہے تو یہاں پشتون روایات اور جرگوں کے ذریعے ہی اب تک بات چل رہی ہے۔ آج صبح میری بات سیٹ گوہر جو قبائلی رہنما ہے کوہاٹ کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم قبائلی ہے، ایک دوسرے کے روایات جانتے ہیں، اور ہم 30 جو بندوں پر مشتمل ایک جرگہ ہے، کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عصمت اللہ کے زیر نگرانی یہ جرگہ آیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن قائم کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ اچھا جاوید صاحب، جب پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی 2 دن قبل، تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک جگہ میں جنگ بندی ہوتی ہے تو دوسری جگہ میں پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ایک بڑا مشکل صورتحال ہے۔ تو یہ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ جہاں 4 جگہوں میں جہاں پہ آپ نے کہا ہے جنگ بندی ہے، وہاں ابھی تک جنگ بندی قائم ہے یا کوئی چھوٹے موٹے واقعات وہاں پر بھی ہو رہے ہیں؟ ابھی جو ساجد توری 4 جگہوں کا کہہ رہے تو ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہاں پر بالکل سیز فائر ہے، وہاں پر جنگ بندی ہو گئی ہے، کامیاب ہو گئے ہیں جو جرگہ ہے اور قبائلیہ میتین ہے اور فورسز کے ساتھ۔ اچھا، ڈپٹی کمشنر جو ہیں کرم کے سیف الاسلام،
انہوں نے کہا تھا کہ جی آج شام تک انہیں امید ہے کہ مکمل جنگ بندی ہو جائے گی پورے ضلع میں، تو ابھی کیا بات چیت جاری ہے یا اعلان متوقع ہے یا کیا ہے؟ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر ضلع کرم سیف الاسلام سے آج صبح میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ قیام امن کے لیے ہم نے انٹرنیٹ سروس جو پی ٹی سی ایل کا تھا وہ بھی بند کیا ہے علاقے میں، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ شام تک ہم سارے وہ امن قائم کریں گے، لیکن دور علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، موومنٹ بھی جرگے کے لیے مشکل تھا، تو صرف ایک ہی جگہ رہتی ہے، باقی جگہوں پہ تو امن قائم ہو گیا ہے۔ ساجد توری سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر پھر بھی کچھ جگہوں پہ جھڑپیں نہیں روکے تو ان کا حل، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پھر فورسز وہاں پہ کارروائی بھی کر سکتی ہے، ہم نے امن ہی قائم کرنے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر بنیادی جھگڑا زمین کا ہوتا ہے جسے بعد میں فرقہ وارانہ رنگ بھی بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو 8 بڑے زمینی تنازعات ہیں ضلع کرم میں، اور جو ان 8 میں سے کچھ تو پارٹیشن سے یعنی آزادی سے پہلے سے چل رہے ہیں، اور اس دوران یہ بھی اطلاع ہے کہ جو لینڈ کمیشن ہے اس نے پچھلے 2 مہینے میں 2 دفعہ کوشش کی ہے اراضی کی حد بندی کی اور یہ اراضی کے اختلافات کو حل کروانے کی، اور تیسرا دورہ شاید وہ کرنے والے ہیں۔ تو بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں کہ یہ حد بندی نہیں ہو پاتی اور پھر یہ ایک بڑے جھگڑے کا پیش خیمہ بن جاتی ہے؟ خان صاحب، یہ اصل میں پرسنل لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں۔ کل بھی ایک پریس کانفرنس میں نوجوان رہنما زاہد توری نے کہا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ کمیشن ہو اور یہ جو زمینی تقسیم جاری ہے کمیشن کے ذریعے یہ ہو جائے، تو یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ جھڑپیں جاری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا کہ سری منگل اسکول میں جو اساتذہ قتل ہوئے اس کو چھپانے کے لیے بھی یہ جھڑپیں ہو رہے ہیں، تو یہ بھی لوگ وہ کر رہے ہیں کہ کمیشن کو خراب کرنے کے لیے یہ جھڑپیں دن بدن اور علاقوں میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا، کہ مطلب کہ جو اپنے مفادات ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ پھر شروع کر دیں، آپ لڑائی شروع کر دیں۔ جاوید صاحب، اب اس علاقے کی اور اس پورے خطے کی اگر ہم تاریخ کو مد نظر رکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر فرقہ وارانہ فساد بھی ہوئے ہیں، اور ابھی جو سچویشن ہے اس کو بڑی آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ کتنا خطرہ ہے وہاں کے لوکل عوام میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور سیکیورٹی فورسز میں کہ تحریک طالبان اور لشکر جھنگوی جیسے جو گروہ ہیں وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ اس طرح کی کوئی ابھی ہمیں شواہد نظر آ رہے ہیں؟ ذرا صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ جھڑپیں اور کچھ دن تک جاری رہے تو ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ 2007 سے لے کر 2011 تک یہاں پر مختلف انٹرسٹ رہے، کیونکہ یہاں کرم کے لوکیشن کا اور کا بخوبی ہمیں پتہ ہے کہ کتنا وہ اہمیت کا حامل ہے، تو اگر یہ جھڑپیں جاری رہے تو لوگ پھر اور علاقوں سے بھی آئیں گے، ہاں وہ افغانستان سے یا پاکستان کے دیگر علاقوں سے، تو لوگوں کا انٹرسٹ ہے ادھر، تو فورسز اور قبائلی امیدین اور سیاسی رہنماؤں کا کافی زور رہا آج کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں پہ امن قائم ہو۔ تو مجھے یاد ہے جاوید بھائی کہ مئی میں جب یہاں پر وہ جو اساتذہ کا جو قتل ہوا تھا تو اس وقت بھی عوام روڈوں پر نکلی تھی، آپ نے تفصیلی رپورٹنگ بھی کی تھی۔ اس وقت بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ عوام نہیں چاہتی کہ یہاں پر اس طرح کا خون خرابہ ہو۔ اس وقت کرم کی عوام پر کیا گزر رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہے، جس طرح کے کلیشز ہو رہے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ خوراک کی، فیول کی، ادویات کی کمی پیدا ہو رہی ہے یا پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ یا ٹرانسپورٹ کی؟ جی ذرا صاحب، میں ایک چھوٹا سا وہ آپ کو بتا دوں کہ لوگ کراچی یا اسلام آباد میں بیٹھ کے قبائلی اور یہ ذہن میں اس پہ عجیب و غریب سا وہ
सकता है सवाल। लेकिन पारा चिनार वो अगर आप देख ले तो यहाँ पर म्यूजिक एकेडमियाँ हैं, यहाँ पे KMU के ब्रांच है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो, यहाँ प्राइवेट कॉलेज है। तो लोग काफ़ी अभी मतलब एजुकेटेड हो गए हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ का अमन खराब हो। अभी भी इस जंग के दौरान, पहले जब यहाँ जंगी शुरू हो जाती है तो राब्ता मुनक़ता है आपस में लोगों का, लेकिन आज भी जवानों के दरमियान राब्ते हैं, जवान आपस में राब्ते करते हैं, कबायली अमदीन एक दूसरे के उस दिन जरके जारी थी और अहले सुन्नत के सारा जरगा सारा में था, कोई उसको खौफ खतरा नहीं था। तो लोग अमन के प्यासे हैं और वो चाहते हैं कि अमन हो, तरक्की हो और हमारे बच्चे भी कराची वालों की तरह, इस्लामाबाद या लाहौर वालों की तरह एजुकेटेड हो और वो हम भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारें जो लोग बाहर गुजारें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। यही होता है ना कि अच्छा, ये बहुत अहम होता है कि वहाँ के मुकामी लोग से आप बात करें, मुकामी लोगों से आप बात करें, क्योंकि यहाँ बैठकर आप एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ लेंस से चीज़ों को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर अब मेरा ख्याल है कि वाज़ेह और मई से भी वाज़ेह, उस वक्त में लोगों की आवाज़ भी सुनी थी, आवाम की आवाज़ भी सुनी थी कि लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ। अपर कोरब में लिटरेसी रेट बहुत है। और वही है ना कि कुछ लोग अब जैसे बता रहे थे, अब ये ज़मीन का जो मसला है, आप कह रहे हैं पार्टीशन से पहले का है। हाँ। तो कुछ लोगों के इंटरेस्ट में होता है कि कभी हल ना हो। दुकान चल रही है, आवाम का जो हो सो, और हम भी दुकान चला रहे हैं, जाहिर है। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। अब तक आपने ये खुशखबरी तो सुनी ली होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऑफिशियल इजाज़त दे दी है, पाकिस्तान की अप्रूवल दे दी है पाकिस्तान की $3 बिलियन के लोन की। ये 3 किस्तों में हमें मिलेगा। 1.2 बिलियन डॉलर का इम्कान है कि हमें अगले हफ्ते तक मिल जाए, हो सकता है कि जुमे को भी मिल जाए। मैं इसके बारे में एग्जैक्टली अभी नहीं पता। और जो बाकी हैं, कहा जा रहा है कि वो 2 किस्तों में अदा की जाएंगी। और क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया है कि इस हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो लग रहा है कि दूसरी जो किस्त है वो निगरान हुकूमत को मिलेगी, अगर ऐसी कोई सेटअप हमें नज़र आएगा आने वाले दिनों में। और तीसरी जो किस्त है वो फिर शायद नई जो हुकूमत आएगी, जिसकी भी आएगी, उसको मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले दिनों में सऊदी अरब की जानिब से एक $2 बिलियन का डिपॉजिट आया है। और आज वज़ीर ख़जाना अज़ाक डार साहब ने यह ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारत ने भी मेहरबानी की है और एक और $1 बिलियन डिपॉजिट कर दिया है, जिससे हमारे रिजर्व्स भी थोड़े से बेहतर होंगे, रुपए भी एक सुख का सांस ले सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गांव की शादी तो देखी बड़ी देखी है सर। शामियाने के बाहर एक साहब रजिस्टर लेके बैठे होते हैं और वो ज़रार खोड़ों की तरफ से 1000 रुपए, काशिफ की तरफ से 2000 रुपए होता है ना। तो इसहाक डार इस वक्त वो है, होता है, लेकिन वो कम से कम आप खर्च सकते हैं ना, ये तो डिपॉजिट है बस। ठीक है, बहरहाल एक अच्छी बात है। लेकिन और आपको पता है कि हर एक खुशखबरी के साथ 1, 2 या कभी कभी 3, 4 दर्जन लेकिन शामिल करने भी पड़ती है। हाँ, खुशियों में जहर घोलना तो हमारा नहीं, वो तो सर आप मतलब क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है सर। और उसमें ये है कि देखें, जब तक हमने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, जब तक हमने अपनी हरकतों पर थोड़े से काबू करने की कोशिश नहीं की, तो हम इसी कर्जों की दलदल में फंसे रहेंगे। और अच्छा, कुछ तो वो रिवायती बातें हैं कि जी हमने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, अपने रेवेन्यू बढ़ाने हैं, बिल्कुल बढ़ाने हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर अगेन बात होती है, लेकिन शायद तफसीली बात नहीं होती है इतनी, कि आपकी जो टैक्स नेट है, और मैं टैक्स नेट को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो मौजूदा जो आपका जो टैक्स के रजीम है, इसमें जो लीकेजेस हैं, बड़े बड़े सुराख, उनको आप कैसे, उनको भरने की ज़रूरत है। अच्छा, कितने बड़े सुराख हैं? ये आज इनफैक्ट कल ये हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, मैं ख्याल हम दोनों काफ़ी दंग हो गए थे। वो हम बात करें टैक्स एविजन की। इप्सोस नाम का एक इदारा है, एक रिसर्च कंपनी है, बैनुल अक़वामी मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है उनका। और उनकी अभी एक हाल में ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है, अंदाज़ा ही है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है इसमें, कि पाकिस्तान के 5 बड़े सेक्टर्स
में कुल मिलाकर कितनी टैक्स एविजन हो रही है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की टैक्स एविजन है, उसके हम तफसील में भी जाएंगे, लेकिन अगर आप टोटल फिगर एक दफ़ा सुने तो शायद आप भी हमारी तरह दंग हो जाएंगे। और ये है 95,600 करोड़ रुपए, 956 बिलियन। 956 बिलियन। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 95,600 करोड़ सिर्फ 5 सेक्टर्स में, सिर्फ 5 सेक्टर्स में। अच्छा, वो सेक्टर्स कौन से हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रेकअप दे देता हूँ, अगर वो आप ग्राफिक चला दें सेक्टर्स की। सबसे बड़ी तो है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस है, और वो कौन सी बिजनेस है? रियल एस्टेट की बिजनेस। रियल एस्टेट की बिजनेस में अंदाजन 50,000 करोड़ की टैक्स एवेड की जाती है। मतलब कि ये 50,000 करोड़ 500 अरब रुपए, 500 अरब रुपए जो पाकिस्तान की हुकूमत की किटी में नहीं जा रहे। अच्छा, फिर हम आते हैं तंबाकू की जानिब। तंबाकू में तकरीबन 24,000 करोड़, टायर्स और इसके अंदर ऑटो लुब्रिकेंट्स ऑयल्स भी शामिल आप कर सकते हैं, 10,600 करोड़ रुपए। और फिर फार्मा सेक्टर जिसमें 6,500 करोड़, और चाय की अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास गलत फिगर यहाँ पर लिखी हुई है, आपके पास फिगर पड़ी हुई है 45 अरब रुपए। 45 अरब रुपए। अच्छा, जब हम सिफर गिनने लग जाते हैं ना तो बंदे को समझ नहीं आती कि यार इसका मतलब क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा समझा सकें कि अगर हम पैसे किटे तो इससे क्या क्या मिल सकता था, वो मेरे अब्बा एक मुहावरा बताते थे कि अगर हमारे रिश्तेदार ना मरते ना तो आज लंदन तक चारपाइयाँ बिछती। मतलब खुशफहमी अपनी जगह, लेकिन अफसोस ने एक बड़ा आखिर में जो है एक पूरा चार्ट दिया है कि फर्ज करें कि सिर्फ इन 5 सेक्टर में ये जो टैक्स एविजन और 2 नंबरी होती है 956 बिलियन रुपए की सालाना, ये अगर बच जाए और रियासत भी ईमानदार हो तो ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे हमारा जो सारी जो सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट है पाकिस्तान, PSDP वो कवर हो सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरा कवर हो सकता है। तालीमी बजट जितना है इस वक्त उसमें 10 गुना इजाफा हो सकता है। हर पाकिस्तानी को पीने का साफ़ पानी जो है वो मिल सकता है, और 1700 किलोमीटर के मोटरवेज तामीर हो सकते हैं अगर सिर्फ इन 5 सेक्टर्स में जो टैक्स एविजन है वो बच जाए। आपने फरमाया कि जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है इस वक्त इन 5 की तरतीब में वो है रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें आपने बताया कि 500 अरब रुपए सालाना की टैक्स चोरी होती है। अच्छा, इस बारे में कोई काबिल एतमाद अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा ये सेक्टर है और इससे एक्चुअली कितना टैक्स हासिल हो सकता है। तो इस मैं आप काशिफ हुसैन जो हैं हमारे साथ बैठे हैं, हमारे एक्सप्रेस ग्रुप के जो हैं कॉरपोरेट एडिटर रिपोर्टर हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्फे के बाद हम आपके पास आते हैं एक एक सेक्टर को लेके कि इसका करें क्या। वक्फा ले लें। मौजूद गुफ्तगू है मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के 5 जो सेक्टर हैं वो कोई 900 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी में मुलविस हैं, खुर्दबुल में मुलविस हैं। अगर इसी पे काबू पा लिया जाए तो ख़ासे मसाइल पे काबू पाया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट सेक्टर है जिस 500 अरब रुपए की सालाना टैक्स चोरी होती है। वजह यह है कि अंडर इनवाइसिंग होती है और अंडर वैल्यूएशन होती है, जिसमें मार्केट वैल्यू से कम जो असल प्राइस है उससे कम 60 से 70% कम शो की जा सकती है। मसलन इस रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 300 अमलाक की जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें वैल्यूएशन टेबल जो है उसके मुकाबले में 13 अरब रुपए से ज़ायद ख़रीदने वाले ने बेचने वाले को मुंतकिल किए। यानी ये गोया ब्लैक मनी की जन्नत है। ज़्यादातर काम कैश में होता है ताकि बैंकिंग चैनल्स और ट्रैकिंग से बचा जा सके। IMF ज़ोर लगा के थक गया कि इस सेक्टर को भी टैक्स नेट में लाने का मैकेनिज़्म बनाया जाए, लेकिन अल्लाह जाने हुस्न इत्तफाक है कि हर दफ़ा ये बच जाता है। क्या अच्छा, देखिए जो रियल एस्टेट की बात है ना, पहले तो ओवरऑल जो आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसमें गालिब का बड़ा अच्छा शायर है कि हैरा हूँ दिल को रूँ के पीटू जिगर को मैं, और दूर हो तो साथ रखूँ नोहागर को मैं, कि मैं इन इकॉनमी की रिपोर्टिंग करते हुए और इन नंबर्स को जो हमारी कमज़ोर मईशत को ज़ाहिर करते हैं, दिन रात हम नोहा करते हैं। मतलब
बज़ाहिर हो सकता है कि टेलीविज़न पे ना करते हों, लेकिन जब ये नंबर्स गुजरते हैं, जब हम अपने आवाम की हालत देखते हैं, तो फिर ये नोहा ही होता है। और बहैसियत कौम हम नोहा करने के आदी हो चुके हैं। आज भी हम नोहा पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की टैक्स लीकेज, जिसका जो सर ने जिस तरह बताया वसत साहब ने, जो रियल इस्टेट का जो शुबा है सर बहुत आसान है, इसमें इनकम छुपाना और ट्रांजैक्शन छुपाना। चंद सफ़ात की एक फ़ाइल होती है, आप उसको मोड़ें, बगल में रखें और चले जाएँ। घर में बिस्तर के तकिए के नीचे रखें, सो जाएँ। अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ना रियासत को इसमें दिलचस्पी है और ना हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो ये एक बहती गंगा है जिसके अंदर सब स्नान कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आपने मुनज़्ज़म कारोबार को, कानूनी कारोबार को, इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को इतना मुश्किल बना दिया है। टैक्सेस की भरमार है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, स्किल्ड लेबर नहीं है, रॉ मटेरियल अभी दस्तियाब नहीं है। हमारी आधी से ज़्यादा अभी जो बड़ी सनतें वो बंद पड़ी हुई। क्या करेगा एक सरमायादार? उसके लिए बहुत आसान है कि डिफेंस के अंदर एक प्लॉट की फाइल ले ले, बेचे उसको थोड़े दिनों बाद। तो मेरे ख्याल से जितना जोखम वो इंडस्ट्री चलाने में या बिजनेस करने में लगता है, लेबर का मसला, कोई मसला ना कोई अपने बिल देने हैं, कोई इशू। और सबसे बड़ी बात, जो फैक्ट्रियाँ इनकम जो जनरेट कर रही हैं उनको फिर पूरे एक एक पैसे का टैक्स अथॉरिटीज़ को हिसाब देना पड़ता है। अब अगरचे के निज़ाम आसान हुआ है और हरासमेंट कम हुई है बिहार में, लेकिन फिर भी लातादाद केसेस ऐसे हैं जिसमें टैक्स पेयर को नोटिस मिलते हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट नहीं हो रहा, ना IMF हमसे पूछता है, ना हम कभी अपना प्लान लेके जाते हैं। बजट आता है, अवामी बजट होता है। अवामी बजट मैं समझता हूँ वो होगा जब हम बजट का बोझ एक आम आदमी पे, बिजनेसमैन पे कम करेंगे। यही वजह है कि सरमाया पानी की तरह उस तरह जाता है जहाँ उसके लिए बहाव आसान होता है। रियल इस्टेट का शुबा ऐसा है जहाँ यानी मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा है, आपको कानो कान खबर नहीं लगती कि पैसा कहाँ लगा, किस जगह गया। इसी वजह से ये वजह है कि जहाँ हजम भी ज़्यादा है और टैक्स चोरी भी ज़्यादा है। अच्छा, अब हम आते हैं सर दूसरे बड़े सेक्टर, टोबैको इंडस्ट्री, टोबैको एंड सिगरेट। अच्छा, अब जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए मुज़र है, हर पैकेट के ऊपर लिखा होता है, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं, ये एक हकीकत है, राइट। अच्छा, अब एक हमेशा एक मुहिम चलती है कि यार अगर आप टैक्स बढ़ाएं सिगरेट पर, ठीक है, जैसे अगर आप कहीं अमेरिका में जाके सिगरेट का पैकेट खरीदने की कोशिश करें या यूके में, तो आपके हाथ कांपने लग जाते हैं क्योंकि इतने पाउंड्स का होता है और जाहिर है कि वो टैक्सेशन है। अच्छा, वहां पर शायद ये स्ट्रेटजी कामयाब रहती है कि आप इसकी कीमत बढ़ाएं तो लोग कम पीने जाएंगे या किसी मुतबादिल की तरफ जाएंगे या वो जो भी हो। यहाँ पर ये कुछ हद तक बैक फायर करता है क्योंकि हमारी कैसे हद तक, ये जरा समझाएं। काफी हद तक ये देखें ना, 200% इन्होंने ड्यूटी इस साल में बढ़ाई है, एक माली साल में। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जो लीगल सिगरेट हैं उनकी मार्केट 50% कम हो गई और जो इलीगल और स्मगल्ड सिगरेट हैं उनकी 48% के करीब मार्केट बढ़ गई। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जो हमने कहा कि ये काफ़ी हद तक है, वो जो बात दोबारा वो ये कि मर्ज़ बढ़ता गया जूझूं दवा की। जैसे जैसे आप टैक्स बढ़ाते चले जाएंगे किसी भी कमोडिटी पे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे पास ऑल्टरनेट स्मगल इलिसिट के चैनल्स इतने आसान हैं। हर दूसरे पथारे पे, हर दूसरे वेंडर के पास इलिसिट प्रोडक्ट मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि वो टोबैको हो, वो कंज्यूमर आइटम्स हैं, वो शैम्पूज़ हैं, वो सोप्स हैं, वो डिटर्जेंट्स हैं, कॉन्फिकेशनरी, हर चीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल है। फिर हम देख रहे हैं क्या हमारी बाइंग पावर है, जो इन्फ्लेशन, हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन जो हम देख रहे हैं, और जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ी है, एक आम आदमी की बस में नहीं है कि वो टैक्स पेड जो प्रोडक्ट है वो ख़रीद सके। फिर उसके साथ ही आपको शेल्फ के ऊपर या अंडर द शेल्फ आपको इजीली चीज़ें मिल रही हैं तो कंज्यूमर उधर ही जाएगा। आपने बात की टोबैको की, जिस तरह जो रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इप्सॉस की, 240 बिलियन रुपीज़, 240 अरब रुपए का ये कह रहे हैं कि एक साल में सिर्फ टैक्स का नुकसान हो रहा है। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है उसका जो मार्केट शेयर है वो 60% है, 40% इलिसिट है, और वो कहते हैं कि जो FED लगा है इसके बाद ये मार्केट शेयर और चुकड़ने जा रहा है। मतलब इलीगल का कम हो गया। अब गवर्नमेंट का जो एक मोटिव है या जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ये चाहती है कि स्मोकिंग कम हो, स्मोकिंग के जो हेल्थ हैजर्ड्स हो वो कम हो। हमारे पास नेशनल नंबर्स हैं, वो ये हैं कि सालाना स्मोकिंग की वजह से जो इमराज होते हैं 1,66,000 लोग फौत हो जाते हैं। 1,66,000 लोग सालाना फौत होते हैं। गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि जो हेल्थ पैकेट्स के ऊपर वार्निंग्स हैं या टैक्सेशन है, इससे लोगों की पहुंच से सिगरेट को दूर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लोगों की रसाई सिगरेट तक आसान बन रही है। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को देखना चाहिए कि क्या हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। रेवेन्यू का लॉस अपनी जगह है, जानी नुकसान अपनी जगह है, फ़ायदा किसका है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर आप जाके मेरे इस ऑफिस में ही देखें, आप कहीं भी जाके चेक करें, ठीक है, जो बंदा सिगरेट पीता था टैक्सेशन से पहले
وہ سگریٹ ابھی بھی پی رہا ہے, برانڈ چینج ہو گیا, لیکن برانڈ چینج ہو گیا. سگریٹ اتنے ہی پی رہا ہے, صرف وہ لیگل والے نہیں خریدا, وہ 2 نمبر والے خرید رہا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کس قسم کی ٹباکو ہے یا کس قسم کی کیمیکلز ہیں. ایک کی جگہ 2 پیکٹ پی رہا ہے, ایک کی جگہ 2 پیکٹ مسئلہ ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 اور سیکٹرز پر بھی بات. ویلکم بیک. 5 بڑے سیکٹرز میں ٹیکس چوری کی بات ہو رہی ہے. ہم ریئل اسٹیٹ اور ٹوبیکو انڈسٹری کی گفتگو کر چکے ہیں. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری, اس لیے کہ آدمی بیمار بھی ہوتا ہے. اگرچہ کہ 38% پچھلے 1 سال میں دواؤں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں, اس کے باوجود فارماسیوٹیکل سیکٹر میں جو ٹیکس ایویژن ہے وہ 60 سے 65 ارب روپے سالانہ بتایا جا رہا ہے. مارکیٹ شیئر میں 7% جو ہے وہ جعلی ادویات کا شیئر ہے اور 2% اسمگلڈ دواؤں کا شیئر ہے. کیا کریں؟ صرف فارما بھی یقیناً ان شعبوں میں سے ہے جس سے انسانی صحت کا براہ راست تعلق ہے, اور پاکستان میں جیسے ملکوں میں جہاں کے ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا پہلے ہی ویک ہے. جی, کووڈ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہماری صلاحیت کھل کر سامنے آ گئی. تو ایسی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہیلتھ سیکٹر کو, فارما سیکٹر کو دی جائے کہ لوکلی مینوفیکچر ادویات لوگوں کی قوت خرید میں ہوں. ایسا نہیں ہو رہا. ادویات قوت خرید سے باہر جا رہی ہیں, وہ گیپ فل کی جا رہی ہے جو کہ کاؤنٹر فٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جو سب اسٹینڈرڈ ڈرگز ہیں. دونوں کا ملا کے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ 10% کے قریب اس کا تناسب بنتا ہے. 2 سے 3% جعلی ادویات ہیں اور 7% کے قریب وہ ہیں جو کہ اسمگل ہو کے لائی جا رہی ہیں. تشویشناک بات سر یہ ہے کہ پاکستان کی جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جس طرح ناقص اور خامیوں سے پر ہے, ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر پچھلے 5 سے 10 سال کے دوران کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں آئی ہے. ایون کہ پچھلے 3 سال کے اندر 15 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے یہاں سے اپنا کاروبار کسی نہ کسی شکل میں سمیٹ لیا اور چلے گئے. پروڈکٹ لائن چینج کر دیے, کم کر دیے, ڈائیورسیفائی کر دیا ہے بزنس, یا وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بات وہی ہے کہ جس طرح کہ آج بھی ہمیں کچھ نمبر پتہ چلے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اوپر, دوا بنانے کے اوپر 51% ٹیکسز گورنمنٹ ایک دوا پہ, ایک گولی کے اوپر اگر پیناڈول پہ گورنمنٹ ٹیکس لے گی تو وہ ایک عام آدمی تک کیسے پہنچے گی. تو 3-4 فیکٹرز جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکس ایویژن کے اندر سب سے زیادہ سامنے نظر آتے ہیں, اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ ٹیکس. آپ ٹیکس کو اس حد تک رکھیں جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے بھی افورڈیبل ہے اور انڈسٹری کا بھی بزنس کیس وہ بن سکتا ہے. اچھا, نہیں فرض کریں کہ چلیں آپ ٹیکس کو آپ نے بڑھانا ہی بڑھانا ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. مسئلہ تو سارا لیکیجز کا ہے نا یار. ابھی دیکھیں, اب تمباکو میں بھی, اب ٹائر میں بھی, فارما میں بھی, جو بھی آپ فیکٹر لے لیں, ان لیکیجز کو پلگ کرنا ہمارے لیے اتنا ناممکن یا اتنا مشکل کیوں ہے یار؟ سر یہ بنیادی طور پہ یہ سارا نیت کا کھیل ہے. اگر آج ہم پولیٹیکلی ول کے ساتھ چلیں, مثال کے طور پہ اس کی جو اکنالج تھا وہ ایکس پرائم منسٹر نے بھی کیا پبلکلی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہا ہوں, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم FBR میں, اور وہ 5 بڑے سیکٹر کو ٹریک کرے گا, اور اس میں $100 بلین انہوں نے کہا کہ بچے گا. شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے بھی اس بات کا کہا کہ بھائی ہم ٹیکس بچائیں گے اور افیکٹو میکینزم کہتے سب ہیں, لیکن انفورس کیسے ہوگا؟ اب مثال کے طور پر جو ہم ٹوبیکو ڈسکس کر رہے تھے, کئی لاکھ ریٹیلرز کے پاس جا کے لا کو انفورس کرنا کہ بھئی آپ الیسٹ ٹوبیکو نہیں بیچیں گے, ناممکن. بالکل آسان راستہ کیا ہے؟ پورے پاکستان میں کنزیوم ہونے والی ٹوبیکو جو ہارویسٹ ہوتی ہے وہ 10 گرین لیف تھریشنگ یونٹس کے اوپر جا کے پروسیس ہوتی ہے. پوری ٹوبیکو جو KPK میں, مردان میں ہوتی ہے, وہ 10 یونٹس کے اوپر جاتی ہے. کیا اس 10 یونٹس کی ڈیجیٹل نگرانی ناممکن ہے؟ کیا وہاں پہ ٹیکس کا عملہ تعینات کرنا ناممکن ہے؟ جبکہ لاز امپاور کرتے ہیں آپ کو کہ وہاں سے نکلنے والی 1 کلو گرام جو ٹوبیکو, اس کے اوپر آپ 190 روپے کا فی kg ایک ایڈوانس ٹیکس آپ لے لیں. وہ آپ کو کیا ہوگا؟ اوورچی ہوگا کہ یہ ہمارے ٹیکس نیٹ سے گزر کے گئی ہے, اور اس کو آپ پھر انکم میں ایڈجسٹ کرا لیں. لیکن ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں, ایک تو ہمارے جو یہ جو گرین لیف تھریشنگ یونٹس ہیں 10 پلانٹ ہیں, یہاں سے بھی ٹیکس لیکیجز ہو رہی ہیں. یعنی کہ آپ ایٹ سورس جا کے ایک بڑے لیکیج کو 240 ارب روپے کے لیکیج کو 10 فیکٹریوں میں جا کے آپ پکڑ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ افسوس کی رپورٹ ہمارے سامنے, کب تک عالمی مالیاتی ادارے, تحقیقی ادارے ہمیں ہماری خامیاں بتاتے رہیں گے؟ بھائی یہاں سے آپ کے پیسے نکل رہے ہیں اور یہاں سے آپ مر رہے ہیں, اور یہ صحیح کر لیں گے تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آپ بہتر ہو جائیں گے, آپ کیا لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی. دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اور بتا دوں, اس کے بعد یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں.
चौथा जो सेक्टर है वो टायर एंड ऑटो जो लुब्रिकेंट है उसका है 150 अरब रुपए का नुकसान है। 65% जो टायर पाकिस्तान में आते हैं वो स्मगल्ड हैं, ज़ाहिर है उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं सकती है। और जो ऑटो लुब्रिकेंट्स हैं उनमें से 95% जो इंडस्ट्री ऑटो लुब्रिकेंट है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। और जो 50% पाकिस्तान में मोटरों में तेल इस्तेमाल होता है वो रिक्लेम्ड ऑयल है। अच्छा, अब यहाँ पर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगेन हेल्थ हैजर्ड। हाँ, क्योंकि ये जो रिक्लेम्ड ऑयल है 2018 में जो अब लाहौर की हम स्मॉग की बात कर रहे होते हैं ना 24 घंटे, 2018 में जो हुकूमत पंजाब ने जो एयर पोल्यूशन पे स्टडी की थी उन्होंने कहा था कि यार ये सबसे इसकी बुनियादी वजह है जाली फार्मास्यूटिकल्स। अगेन मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2011 में 100 लोगों की जानें गई थी। तो ये सिर्फ टैक्स लीकेजेस नहीं है, ये तो जान की भी लीकेज है ना। सर यहाँ तो हमारे यहाँ हार्ट के स्टंट जो हैं वो जाली डले हैं, सब स्टैंडर्ड डले हैं। तो हम तो वही बात है, गालिब का शेर याद आता है, किस किस चीज़ को आप रोएंगे और किस चीज़ को आप कहीं नोहे पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, हम हमेशा बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अगर कोई मल्टी नेशनल ये रिपोर्ट देख रही है, और यकीनन हर मल्टी रिपोर्ट देख रही है, आप अगर मल्टी नेशनल वाले होते, आप ये रिपोर्ट पढ़ते, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए? सर जो हमने 2 इंडस्ट्रीज़ की बात की उस पर दोबारा देखते हैं कि जो टायर्स का जो रेशियो हम देख रहे हैं इसके अंदर 50% तो डायरेक्टली स्मगल होकर आ रहा है, अफगान ट्रांजिट से आ रहा है। आप अफगान ट्रांजिट को रिव्यू क्यों नहीं करते? आप ऐसे प्रोडक्ट्स HS कोड वहाँ से क्यों नहीं निकाल देते? चाहे भी 80% अफगान ट्रांजिट जिसकी कंजम्पशन अफगानिस्तान की मार्केट में है ही नहीं। पैसेंजर कार्स का सेगमेंट बहुत, सॉरी मुझे पता है अभी तो बहुत हमारे पास रह गया था, लेकिन वक्त हुआ हमारा ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।